देख लीजिए, ये है मेरा भूमिका। यहाँ पर बैठेंगे ऐसा हगेंगे पे पे पे। चलो आप देखते हैं हमारा यहाँ पर 3 लोग हैं। ये तीवड़ा चिकेन আমরা ইউটিউবে ভিডিও লাইভ করতেছি। দাদা দাদুকে নিয়ে হাসতে একটু হাসো তো। লাইভ হচ্ছে, লাইভ তোমাকে দেখাচ্ছে গাইস। এটা হলো সবাই তোমাকে দেখতেছে, তোমাকে সবাই দেখতেছে এখানে পৃথিবীর সবাই। পৃথিবী? হ্যাঁ। তাহলে এখন দেখাই फेमस हो गया, फेमस हो गया गाइस। यहाँ पर रन हो रहा है। हम चलो उधर से पहले घूम के आते हैं। ये देखो टेबल इधर से गाइस एंट्री लेते हैं गाइस। देखो वो देखो कुत्ता गया अभी का अभी। वो क्या गया वो देखो उसका पोत। दादा আর একটু পরে আগে রান্না করে ভিডিও বানাতে। দেখো আমরা পানি খেয়েছিলাম, এবার হচ্ছে রান্নাই হচ্ছে। 3 লোক ওদিকে দেখা ডাল হচ্ছে, লাইভ লাইভ ভিডিও সবজি। এই যে লাইভ হচ্ছে, লাইভ হচ্ছে লাইভ। उधर पे এদিকে ঘোরা এদিকে ये কাটাকাটি হচ্ছে এখানে সবজি। আর এদিকে দেখা এদিকে মশলা। इधर पे है चिकन, এরা চিকেন পরে দেখা যাবে। चलो डाल हो गया, चलो बाय बाय दोस्त।